पिला माने आज आम +2 सेकेंड इयर पिला है केते +2 सेकेंड इयर पिला आम केते 25टा है 25टी 2 मार्किया प्रश्न गुड़िक आम डिस्कसन करवा केते 2 मार्किया प्रश्न गुड़िक है 2 मार्किया प्रश्न गुड़िक आम डिस्कसन करवा पिला माने 2 मार्क क्वेश्चन जदि एग्जाम रे तुमरा आसिला तो लिखिबे केमती हैला ए वीडियो रे आमे किछि 25टा एमसीक्यू डिस्कशन करबा एवं संपूर्ण रूपे बुझंतु हैला चलंतु कोन रहिछि एठी देखो पिला माने एई फरी लिखिबे हैला एठी देखो पिला माने एठी देखो केमती लिखिबे 2 मार्क प्रश्न गुडी को हैला देखो पिला माने एठी प्रबंध और प्राबंधिक हैला प्रबंध और प्राबंधिक एडा गोटे लिखिबो एडारू 1 मार्क पाइबो हैला केते 1 मार्क पाइबो एडारे बुझि पारले एडारे 1 मार्क पाइबो बुझि पारले पिला माने आउ जो बाकी रहिला सेडा 1 मार्क पय लिखिबो हैला जोडा क्वेश्चन पचरा जायछि सेडा लिखिबो तारो 1 मार्क टोटल केते 2 मार्क हैला ना नै ए 2 मार्क आम पय बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मने रखो बहुत इंपोर्टेंट हैला तो चलंतु आमे सेई फरी वीडियो आमे डिस्कशन करबा हैला पुष्पपुर रे वर्षावरण सेई विषय हैला एडी देखो पिला माने कोन पचरा जायछि प्रश्न महर्षि प्रतिपालित जो माने आज सुधा समस्त को निर्विशेष श्याम छाया दे था पिला माने यार प्रबंध किए पुष्पपुर रे प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है यहीपरी लिखिबे तापरे प्रश्न कौन पचरा जाइए क्यों माने आज सुधा समस्त को निर्विशेष श्याम छाया दे था पिला माने यार उत्तर कौन आसो ये देख पिला माने कौन अच्छी उत्तर अच्छी साक्षी गोपाल बखुड़ वन में उत्कलमणि गोपबंधु चरियना और बखुड़ कुंजरे निजर साधक जीवन बिताई है कौन निजर साधक जीवन बिताउले कड़ी चोरियाना और बखुड़ कुंजरे है किए उत्कलमणि गोपबंधु बुझीपारे साक्षी गोपाल है साक्षी गोपाल बखुड़ वन में बुझीपारे गोपबंधु कौन निजर साधक जीवन बिताई बुझीपार से महर्षि प्रतिपालित मंजू चुरियाना कुंज और बखुड़ वन आज सुधा समस्त को निर्विशेष श्याम छाया दे था आज सुधा कौन निर्विशेष श्याम छाया दे था पिला माने एटा पचरा जाइए तुम ये एमती लिखो तापर एडा है केते एडा 1 मार्क पाइबो बुझीपारे आउ जो लेखा और लेखकों एक मार्क बुझीपारे तापर नेक्स्ट कौन अच्छी ये देख पिला माने 2 नंबर कौन रही ये देखो दुखीन जननी केउंटारे असरंती रत्न भंडार लुचाई रखती पिला माने यार उत्तर कौन आसीबो बहुत इंपोर्टेंट पिला माने एडा 2019 रे मध्य आस्थिला हैला बहुत इंपोर्टेंट तो एडा केमती लिखिबो प्रबंध पुष्पपुर रे प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही काली एमती लिखिबो तापरे एडा 1 मार्क पाइबो हैला बुझि पारछो तापरे आउ 1 मार्क कोठी आउ 1 मार्क कोठी जोटा पचरा जाइए दुखीन जननी केउंटारे असरंती रत्न भंडार लुचाई रखती केउठारे उत्तर कौन अछि एडी देखो पिला माने उत्तर अच्छी कौन दुखिनी जननी गिरीशंकुल महावन में असरंती रत्न भंडार लुचाई रही है तार अयोग्य संतान मान भय से लुचाई रखी बुझीपारे तापर कौन अच्छी 3 नंबर ये देख पिला माने कौन रही लुंटित बारबाटर स्खलित प्रस्तर में कहार स्मृति और कीर्ति आज जाए लगी रही पिला माने कहार उत्तर कौन अच्छे प्रबंध पुष्पपुर रे प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है उत्तर कौन पचरा जाइए ये देख उत्तर अच्छी कौन स्मृतिपुत बीड़नाशी आज मूर्तिकार अवलुप्त मात्र लुंडित बारबाटर स्कंदित प्रस्तर में तार स्मृति और कीर्ति आज जाए लगी रही है मरकत केशरी महाकीर्ति आज जाए चित्रतपड़ार मेखला परी दिशुची बुझीपारे कौ परी दिशुची चित्रतपड़ार मेखला परी दिशुची है एटार प्रश्न सॉरी एटार उत्तर बुझीपारे तापर कौन अच्छी 4 नंबर कौन अच्छी पिला माने आमे हैला केते 25टा सॉरी 25टा 2 मार्किया प्रश्न गुडी को डिस्कशन करछु हैला तापर कौन अच्छी एटा में बहुत इंपोर्टेंट पिला माने 2018 रे आस्थिला हैला कॉमर्स मानकर पिला माने इंपोर्टेंट प्रश्न गुडी आमे डिस्कशन करछु बुझीपारले 4 नंबर कौन अच्छी क्यों दीप अखंड रहू बोली प्राबंधिक वर्णना करिसंती क्यों दीप यार उत्तर कौन आसीबो प्रबंध पुष्पपुर रे वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही यार उत्तर कौन अच्छी एठी देखो कौन अच्छी कटकर बहु कवि ज्ञानी गुणी और कर्मी अल्प दिन तले उत्कलर महानिशारे उजागर रही ज्ञान दीप जाड़गले से दीप अखंड रहू बोली प्राबंधिक वर्णना करिसंती बुझीपारे कौन कटकर बहु कवि है ज्ञानी गुणा कर्मी
अल्प दिन तले है उत्कल महानिशारे उजागर रही ज्ञान दीप जागले कौन ज्ञान दीप जागले से दीप अखंड रहू बोली प्राबंधिक वर्णना कर लेखक वर्णना कर बुझिपारे। तापर कौन अच्छी पिलाने ये 5 नंबर भलसे देखा जाऊनी है कौन अच्छी 5 नंबर एटा है लेखक को कौन हो जड़द संगे मिसवा को इच्छा करती पिलाने प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है एटा 1 मार्क। तापर कौन अच्छी उत्तर ये देख लेखक धूम ज्योति बा सलिल हो जड़द संगे मिसवा को इच्छा करती कौ संगे मिसवा को इच्छा करती उत्तर ये देख धूम ज्योति सलिल हो जड़द संगे मिसवा को इच्छा करती तेबे से उड़ी जाई जन्मभूमि को चिनाई दियंती है। तापर कौन अच्छी दियंती पिला तापर कौन अच्छी ये देख 6 नंबर अच्छी मानव जीवन परम काम्य कौन बोली लेखक कहते यार उत्तर कौन अच्छी प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है उत्तर कौन अच्छी ये देख यार उत्तर आसो स्वादिर्जित धनरे उदर पोषण सुंदर स्वास्थ्य और निर्मल मन मानव जीवन परम काम्य बोली लेखक कहते यह जीवन को धन्य करे बुझिपारे कौन सुंदर स्वास्थ्य और निर्मल मन मानव जीवन परम काम्य बोली लेखक कहते यह जीवन को धन्य करे है स्वादिर्जित धनरे उदर बुझिपारे। तापर कौन अच्छी ये 7 नंबर देख पिलाने है 7 नंबर कौन अच्छी बारिबार भीम रूप देखी क्यों माने बातायन पथ छाड़ी पड़ाई जीवे बोली कहुई यार उत्तर कौन आसो प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है उत्तर कौन आसो ये देख कौन अच्छी बारिबार भीम रूप देखी भीरु नीलाचल लड़नामारे बातायन पथ छाड़ी पड़ाई जीवे बोली कहुई कारण तार गर्जन भयकारक है कौन ये बारिबार भीम रूप देखी नीलाचल लड़नामाने है बातायन पथ छाड़ी पड़ाई जीवे बोली कहुई कारण तार गर्जनर कौन भयकारक तार है। तापर कौन अच्छी ये देख पिला 8 नंबर कौन अच्छी मुख मंदिर कोणार्कर मुख पिटिले कौन हुअंता पिलाने कौन हुअंता उत्तर कौन आसो प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है। तापर कौन पचरा जाइए देख कौन मुख मंदिर कोणार्कर मुख पिटिले से मेघ को अतीत विभर गाता कई विझन बेड़ा को मुखरित कर दियंता नचेत उच्च रंदन रे सिंधु गोस को कौन बुड़ाई दियंता है बुझिपारे। तापर कौन अच्छी ये देख पिला माने वीडियोटी टी लॉन्ग अच्छी तो आम एते मीनिंग गुड़ा कहवानी आम सर्टकट डिस्कसन करचु है आलोचना करचु। ये देख पिला माने बारिबार आगमन पर पुष्पपुर किपरि होई उठिबो पिला माने किपरि उत्तर कौन आसो प्रबंध पुष्पपुर प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तापर उत्तर कौन पचरा जाइए ये देख बारिबार शुभागमन पुष्पपुर पाई मंगलमय और मधुमय हेबो तारी आगमन पर पुष्पपुर सजीव और श्यामल होई उठिबो बुझिपारे। तापर 10 नंबर ये देख पिला माने कौन रही लेखक केउटारे एवं कहार आगमनीर शुभ शंक शुणी पारिछंती यार उत्तर कौन आसो प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है उत्तर कौन अच्छी ये देख पिलाने ये बल से देखा जाऊनी बारिबार स्निग्ध कजड़ कांति पुष्पपुर नेत्रस्तव सृष्टि करिछि लेखक बातायन पत्र बारिबार आगमनीर शुभ शंक शुणी पारिछंती बुझिपारे कौन शुभ शंक शुणी पारिछंती। तापर कौन अच्छी ये देख पिलाने कौन रही कौन उणा हेले धरणी आउ भाषभूमि होई रही पारिबो नाही बोली कहुई प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है उत्तर कौन अच्छी ये देख पिलाने उत्तर आसो उदासीना धरणी व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति विचलित हुए नहीं मात्र वायु सलिल आलोक उत्ताप उणा हेले से आउ भाषभूमि होई रही पारिबो नाही बोली कहुई कौन उणा हेले ये देखो सलिल सॉरी ये वायु सलिल आलोक उत्ताप उणा हेले पिलाने उणा हेले कौन से आउ बासभूमि होई रही पारिबो नाही बोली कहुई लेखक है। तापर कौन अच्छी ये देख 12 नंबर कौन अच्छी सुजला सुफल शस्य श्यामल है सुजला सुफल शस्य श्यामल उत्कल भूमिर अवस्था आज किपरि अच्छी पिलाने किपरि अच्छी प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है उत्तर कौन अच्छी ये देख कौन रही उत्कल भूमि होउची कोटि वीर प्रस बिनी कोटि कीर्ति
କିରୀଟିନୀ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ ମାତ୍ର ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁଫଳ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଆଜି ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଜି କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ପତିତା ହେଇଛି, ଲାଞ୍ଛିତା, ଖଣ୍ଡିତା ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଜଳଦ କିପରି ବିଶ୍ୱବିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଜଳଦ ଉତ୍କଳକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଲେଖକ କାଥର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବାଳାକା ବିଶ୍ୱବିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତବସନ ବନମାଣୀ ପରି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଜଳଦକୁ। ହେଲା, ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି କ'ଣ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? କ'ଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ? କ'ଣ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ଉଠେ। ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଦାନ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଜଳଦକୁ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ଶାଢ଼ୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କ ମନର ଏଠି କ'ଣ ଆତନ୍ତେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଲେଖକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ତାପରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ? କ'ଣ ଅଛି? ଟଙ୍କିଳ ଅନୁର୍ବର ଓ ଉତ୍ସାବର। ହେଲା, ଉତ୍ସାବଚ ଭୂମିରେ ଶାଢ଼ୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବ। ସେହି ଶାଢ଼ୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ରୋଗଶଯ୍ୟା ସହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାକୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସହିତ ଲେଖକ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ପିତାମାତାଙ୍କ ମନର ଆତଙ୍କ ସହିତ। ହେଲା, ଆତଙ୍କ ସହିତ ଲେଖକ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି? ଜଳଦ କ'ଣ ଶୁଣି ଓ କ'ଣ ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର ସୀମା ଜାଣିପାରିବ? କ'ଣ ଶୁଣିକି ଏବଂ କ'ଣ ଦେଖିକି ବନବାସୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମର ସୀମା ଜାଣିପାରିବ? କିଏ? ଜଳଦ। ହେଲା, କ'ଣ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ଲେଖିବ ନିହାତି। ହେଲା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବ, ତାପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିବ। ହେଲା, ବିଷୟ ଲେଖକ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ପଚରାଯାଇଛି ତାହା ଲେଖିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା 1 ମାର୍କ ପାଇବ, ଏଇଟା ପୁଣି 1 ମାର୍କ। ହେଲା, ଏଇଟା 1 ମାର୍କ, ଏଇଟା 1 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ? 2 ମାର୍କ ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ଏଇଟାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖ ଉତ୍ତର? ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ବାସଭୂମି ଜଳଦ ଗଫଲର ଗଳଗଣ୍ଟି ବା ଗଫାଳର ବେଣ୍ଟ ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଠୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବ। ହେଲା, କ'ଣ ଦେଖି? ଧୂମ ଦେଖି ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏସବୁ ଉତ୍ତର। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଦେଖ? ଜଳଦର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ କେଉଁ କଥା ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ? କ'ଣ ଅଛି? ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବନବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜଳଦର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବନ୍ଧ। ତାପରେ କ'ଣ ଏଠି? ନରନାରୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟି ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି, ପଡ଼ି ଉଠିଛି ନା କିସ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ହେଲା, କ'ଣ ଏଠି? ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟି ତା ଆଖି ପଡ଼ିଯିବାର ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ, କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? 18 ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ବନବାସୀ ନାରୀଗଣ ଜଳଦକୁ ଅପରିଚିତ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତର? ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ଲେଖକ ବାରିଭାକୁ ପରିଚିତ ପରି ବନବାସୀ ନାରୀଗଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବନବାସୀ ନାରୀଗଣ ଜଳଦକୁ ଅପରିଚିତ ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚହାସ୍ୟରେ ଭୂମିକୁ କ'ଣ କମ୍ପାଇ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ?
ବନବାସୀ ମାନେ ସରଳ ସରଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନିର୍ମଳ ମନ ଦେଇ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, କ'ଣ ବନବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ସରଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନିର୍ମଳ ମନ ଦେଇ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି, ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, ବନବାସୀ ମାନେ ଜଳଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା, କ'ଣ ବନବାସୀ ମାନେ ଜଳଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତ କରି ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି, ଜଳଦକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅବସର ନେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ତାପରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, ଜଳଦ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଜଳଦ ବନଭୂମିକୁ କ'ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ରହିଛି, କାହାର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, ଗିରି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ଏକ ମହାସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ସେଇ ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 23 ନମ୍ବର ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି। ହେଲା, ପଢ଼ି ଦେଉଛି। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ମହାବନର। ହେଲା, ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଠିକି? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖା ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, ଅନାଦି ଯୁଗରୁ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। ହେଲା, ଏହାକୁ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ ଅନାଦି ଯୁଗକୁ ମହାବନରେ କ'ଣ ମହାସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତନି ମହାନଦୀ ଉଫଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କରେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, କ'ଣ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ମହାନଦୀ ଉଫଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଭରପୁର ତନି ମହାନଦୀ ଏଇଠାରେ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତାର ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଡ଼ି ଦିଏ ଓ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଦେହରେ ନଭଲା ବଣିୟ ବଡ଼ି ଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, এইটা দেখো শেষ প্রশ্ন, କ'ଣ ନ କଲେ ବାରିବାହର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବାରିବାହ ଗତି କଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରୁଛୁଡ଼ା ଚୁମ୍ବନ କରିପାରିବ। ଏହା ନ କଲେ ତାର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି 25ଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ହେଲା 25ଟା 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କଲୁ। ହେଲା, 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଆମ 25 ଦୁणे 50, ହେଲା ଟୋଟାଲ କେତେ 50 ମାର୍କର ଆମେ ডিসকশন কলে। বুঝিপারে 50 মার্কর। তো পিলামানে আমি পুনি নেক্সট ভিডিওরে দেখাবা। আমি এটি শেষ করছু। থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট। তো পিলামানে আমি এইটি শেষ করছু, পুনি নেক্সট ভিডিওরে দেখাবা। যদি চ্যানেলরে নূয়া আসলে চ্যানেলটাকে সবসক্রাইব করন্তু, লাইক শেয়ার নিশ্চিন্ত করন্তু। হেলা, থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট। জয় জগন্নাথ।